Ассаламу Алайкум ба ҳама бародаро, бозам як бор дига хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза мисли ҳар вақта 13 мошини фуруши аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинҳои беҳтарин бо нархҳои дастрас. Навора бародар ту кира тамошо кун, дастгирии моро фаромӯш накун. Ва бародарое ки мошини фуруши замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар канали мо, марҳамат бародаро, ракамои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Имо Ватсапп ҳастай, ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат барои дастгиротон, барои лайкотон, фикротон ҳатман бародаро дар комментария нависен. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курс бошад 1000 рубл 153 сомони тоҷикӣ. Навори имрӯзаро сар мекунем, рафтем. навори имрӯзаро сар мекунем. Якум мошини фуруши мастай Opel Astra F соли барори 1994 дар кузофи седан. Ранг бошад кабуд, мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, газай, коробка, механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш. Балонош нав, чехолои нав дора, 4 дискаи шапалоқ задагай, документош як моҳи дига мондагай, камбуди нестай мошин срочна фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар ноҳияи Абдураҳмони ҷомеъ қарор дорад бародаро ва нархша бошад гуфтесай 25000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешава 163000 рубл. Харидор аниқ бошад гуфта бо камтари дига арзона мешава. Барои маълумоти бештар бародаро, рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Деюм мошини фуруши мастай Opel Astra F соли барори 1995 дар кузофи универсал. ранг бошад сиёҳ, мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, газай, коробкаш, механика. соҳибаш мега мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, камбудӣ нестай, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи Мискинобод бародаро қарор дорад ва нархша бошад гуфтесай 20000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 130000 рубл. харидор аниқ бошад гуфтай муомила дора, арзонам мекунемша. барои маълумоти пурра ва аниқа бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фуруши ҳастай Opel Astra F соли барори 1997 дар кузофи хетчбек. ранг бошад сафед, объём мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензин, газай, коробка, механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотор 100%, ходовои 100%, расход надора мошин, краскаи раднои хичай губкават кадагияй срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Бохтар қарор дорад ва нархша бошад гуфтесай 35000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 228000 рубл. харидор аниқ бошад гуфта арзона мекунемша, алиша мешава вариантҳо боша, марҳамат пешниҳод кунед. барои маълумоти иловагӣ бародаро, рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. чорум мошини фуруши ҳастай Mercedes Benz C-класс соли барори 1994 дар кузофи седан. ранг бошад серебристи, объём мотор бошад 1.8, сӯзишворӣ бошад гази бензинай, коробкаш, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. гуфтаи соҳибаш фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша бошад гуфтесай 28000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 182000 рубл. харидор аниқ бошад гуфта бо арзона мешавад. барои маълумоти пурра ва аниқ бародаро, рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. панҷум мошини фуруши ҳастай Mercedes Benz V124 соли барори 1992 дар кузофи седан. ранг бошад сиёҳ, объём мотор бошад 2.0, сӯзишворӣ бошад дизелай, коробкаш, механика. мошин дар ҳолати хуб гуфтай қарор дорад, камбудӣ нест, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад ва нархша бошад гуфтесай 22500 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 146000 рубл. харидор аниқ бошад гуфтай бо арзона мекунемша, срочна сум дар кора барои мефурӯхтестам. барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагиро аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фуруши ҳастай Folsfagen Golf соли барори 2002 сол дар кузофи хетчбек. ранг бошад серебристи, мотор 1.6, сӯзишвориш бошад бензин, газай, коробкаш, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мега электропакет дора, кондитсионер дора, задагӣ пусидагӣ умуман надора. хулоса ҳама ҷош кор мекунад, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша бошад гуфтесай 33500 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 218000 рубл. харидор аниқ бошад гуфтай марҳамат занг занед. барои маълумоти бештар бародаро, рақамои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. канали Мошин Савдоро бародаро дастгирӣ кунед. мо ҳар рӯза мошинои фурушӣ бо нархҳои дастрас аз шаҳру ноҳияҳои кишвар пешкаши харидорон мекунем.
هفتم ماشین فروشی است تایوتا کارولا سالی برآورد 2005 سال در کوزوف سدان رنگ باشه سفید ابیا موتور باشه 1.5 سوزش وری باشه گاز بنزینی کاروبکش مکانیکا ماشین در حالت خوب قرار دارد گفته کمبودی نیست فوراً فروخته می شود این حال ماشین در شهر باختر برادر قرار دارد و نرخش باشه گفته 58000 سومانی تاجیکی که با روبل امروزه می شود 378000 روبل خریدار انیق باشه گفته ارزان می شود برای معلومات بیشتر برادر رو دریافت کردن بر رقم‌های در روی اکران مراجعه کنید و معلومات علاوه‌ای را از خود صاحب ماشین دریافت کنید. هشتم ماشین فروشی است واز 2110 سالی برآورد 2004 سال در کوزوفی سدان رنگ باشه سربریستی ابیا موتور باشه 1.6 سوزشواری باشه بنزین خلیای کاروبکش مکانیکا ماشین در حالت خوب قرار داره موتور پرابلم نداره 1.616 هفته موتور بکنه نمیزنه کراسکا طلب نیست ماشین گفته حجتاش پوشیدگی سروشنا فروخته می شود این حال ماشین در شهر دوشنبه قرار داره و نرخش باشه گفته 12000 سومانی تاجیکی که با روبل امروزه می شود 78000 روبل خریدار انیق باشه گفته ارزان میکنیم شه برای معلومات بیشتر برادر رو دریافت کردن بر رقم‌های در روی اکران مراجعه کنید و معلومات علاوه‌ای را از خود برادر دریافت کنید. نهم ماشین فروشی است مرسدس بنز کلاس سالی برآورد 1994 در کوزوفی سدان ابیا موتور باشه 2.8 سوزشواری باشه بنزین گازای کاروبکش مکانیکا ماشین در حالت خوب قرار داره میگه یاپونکا تنیروفکا نهمویدگی داره گاز یورو 4 زدگی 4 بالونی نو داره سیدنیو لیفت ماشین پولنی ابیوم نکدگی سروش نفروخته میشود این حال ماشین در شهر دوشنبه قرار داره و نرخش باشه گفته 44000 سومانی تاجیکی که با روبل امروزه میشود 278000 روبل خریدار انیق باشه گفته ارزان میشود برای معلوماتی بیشتر برادر رو رقم‌های صاحب ماشین در روی اکران شما. دهم ماشین فروشی ما است واز 2110 سالی برآورد 2005 سال در کوزوفی سدان رنگ باشه سیاه ابیا موتور باشه 1.6 سوزشواری باشه بنزین خلیای کاروبکش مکانیکا ماشین در حالت خوب قرار داره میگه یگام درد نداره پوسیدگی زدگی ورید نداره یگام جوش فوراً فروخته میشه این حال ماشین در شهر دوشنبه قرار داره و نرخش باشه گفته 16500 سومانی تاجیکی که با روبل امروزه میشه 107000 روبل خریدار یعنی باشه گفته ارزان میشه علیش هم میشه واریانت ها باشه مرحمت پیشنهاد کنین برای معلومات بیشتر برادر رو رقم صاحب ماشین در روی اکران شما. 11 ماشین فروشی است BMW 3 سری S سالی برآورد 1991 در کوزوفی سدان رنگ باشه سبز ابیا موتور باشه 1.6 سوزشواری باشه بنزین گازای کاروبکش مکانیکا ماشین در حالت خوب قرار داره گفته موتور کوزوف 100% یگام درد نداره سروش نفروخته میشه سوم در کره این حال ماشین در شهر خوجان قرار داره و نرخش باشه گفته برادر رو 18500 سومانی تاجیکی که با روبل امروزه میشه 120000 روبل خریدار انیق باشه گفته با ارزان میکنیم شه برای معلومات بیشتر برادر رو دریافت کردن بر رقم‌های در روی اکران مراجعه کنید و معلومات علاوه‌ای را از خود صاحب ماشین دریافت کنید. 12 ماشین فروشی است واز 21099 سالی برآورد 1996 در کوزوفی سدان رنگ باشه کبود ابیا موتور باشه 1.5 سوزشواری باشه بنزین خلیای کاروبکش مکانیکا ماشین نخدوی گفته کمبودی نیست سروشنا فروخته می شود این حال ماشین در شهر دوشنبه و نرخش باشه گفته 8500 سومانی تاجیکی که با روبل امروزه می شود 55000 روبل خریدار انیق باشه گفته مرحمت زنگ زنید برای معلومات بیشتر برادر رو رقم صاحب ماشین در روی اکران شما. 13 ماشین فروشی است Opel Astra F سالی برآورد 1996 در کوزوفی اونیورسال ابیا موتور باشه 1.6 سوزشواری باشه بنزین گازای کاروبکش مکانیکا ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره یگام کمبودی نداره گفته سروشنا فروخته می شود این حال ماشین در ناحیه یوان قرار داره و نرخش باشه گفته 34000 سومانی تاجیکی که با روبل امروزه می شود 222000 روبل خریدار انیق باشه گفته با ارزان میکنیم شه برای معلومات بیشتر برادر رو دریافت کردن بر رقم‌های در روی اکران مراجعه کنید و معلومات بیشتر از خود صاحب ماشین دریافت کنید. و برادرای عزیز در همین جا امروز اعلان‌های ما به انجام میرسه رحمت که نوارا تا آخر تماشا کردین برادرها دستگیری ما را فراموش نکنین ما هر روز اعلان‌های نو و نوی ماشین‌های فروشی داریم تا نوار آینده در هر کجای باشین خداوند نگهبانتون باشه تا نوار آینده زنده و سربلند باشین خیر